को कहितली हाय गो दुईटा कथा आश्चर्य कथा माने कहे हां हां समस्त को चकित करि देला लेखे हाय गो ए ननी वाह किन कथा किन कथा गो आशा को हमर घर के के लाजू छ हमके आमर ससुर बियाह हेइ छ तुमर ससुरर मां के तुम्हार ससुरर मां के सुनबो हां रसकु चिन्हे रसिया हां सुनारी चिनिचे सुनामा सत्य कणमो भा भा ये पिला महाभारत रही अछि ओनारे बना ना 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 ए रस ए नुनी सुनुछ मो रसकु चिन्हे रसिया सुनारी चिनिचे सुनामा रसकु चिन्हे रसिया सुनारी चिनिचे सुनागो रसकु चिन्हे रसिया सुनारी चिनिचे सुनामा भागवते रही अछि कोनारे कोना रसकु चिन्हे रसिया सुनारी चिनिचे सुनामा रसकु चिन्हे रसिया सुनारी चिनिचे सुनामा भारत काल रे जनो पत खेल खेलिले कोण बोले से ही सुख मन भारत काल रे जनो पत खेल खेलिले कोण दुख बन गले कोण महाभारत रही अछि ओनारे बना ए रस रसकु चिन्हे रसिया सुनारी चिनिचे सुनामा जो कर्मकर्ता माने किछि किछि टंका प्रदान करिछन चिठी पत्र दैछन से राधा कृष्ण चरण अरविंद रे सदा सर्वदा तांकर मन थाउ एकवान हरि बोल महाभारत कालर कथा एटा महाभारत काल रे पंच पांडव एवं कौरव मिसी करी दिने पासा खेल खेल हां तो पासा खेल रे गुटे नियम रखा जेतिला तुमर पार्टी हारी जीव बेले तुमर पार्टी 12 वर्ष वनवास जीव हां हां हमर पार्टी हारी गेले हमर पार्टी वनवास जीमा वनवास गला जीव तो जीव हां से भितरु जदी तमर पार्टी के हमें देखि देनु बेले तमे एक वर्ष पते गैप हेबो हाँ। किसी लोग नै जान हां एक वर्ष पुनी थरे अज्ञातवास सेवा दुई पार्टी राजी हे गले पासा खेल आरंभ कले हां हां पंच पांडव हारी गले हारी जाई करे 12 वर्ष पर्यंत हाय गो 12 वर्ष पुरु थे आरो दुर्योधन पार्टी देखि देले हां पुनी थरे एक वर्ष अज्ञातवास हां हां तो वनवास जेते बेले जैछन विराट राज्य राजा घर के तो भीम थिले रंधा बड़ा काम करे हां हां युधिष्ठिर धर्म युधिष्ठिर नकुल मंत्री हे कर रही हाय गो कुंत भट्ट होय गो कहि देलिया बुझे तो दोचे खाली गीत कहती ना बुझले कथा के बुझले तो हेबा ननिला ओ तो स्वरेंद्र ही करथिले निजे जाज्ञसिनी द्रौपदी हां नकुल एवं सहदेव घोड़ा हाथी माने चरौतिले आ अर्जुन काना कले नारी वेश धारण कले हां आ उत्तरा को
ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏନ୍ତା ବାଦ୍ୟକାର ହେଇଥିଲେ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ହାଇ ଗୃହ ନଳା ହଁ ତ ନାରୀ ବେଶ ଏନ୍ତା ଢୋଲ ବଜେଇ ବଜେଇ ବଜାଉଥିଲେ ଉତ୍ତରା ନାଚୁଥିଲେ ତ ଉତ୍ତରା ଦେଖବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ହଁ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ହାଇ ଗ ଇ ଉତ୍ତରାକେ ଯଦି ମୋର ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଲାଗି ଯଦି ବିବାହ କରି କରି ଯଦି ନେବି ହଁ ବୋଇଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବା ହାଇ ଗ ଚିନ୍ତା କରିବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଇଁ ବନବାସ ସରିଲା ମାତ୍ରକେ ହଁ ଇ ଝିଅଟାକେ ମୁଇଁ ବହ କରି କରି ମୋର ଘରକେ ନେବି ହାଇ ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ବନାতে তো মোর লেগদার না সে ছুয়া আছে ହଁ এটাকে মোর বয় ବହ ଆଖା ବନାବି ବୋଇଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ ଉତ୍ତରାକେ କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ଆଗ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଙ୍ଗତେ ଜଣ ଉତ୍ତରା ଯେ କଲେ ବରଣ ଉତ୍ତରା ଯେ କଲେ ବରଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଙ୍ଗତେ ଜଣ ଉତ୍ତରାକୁ କଲେ ବରଣ ହସ୍ତିନାକୁ କଲେ ଗମନ ମହାଭାରତ ରହିଅଛି ଅନାରେ ବନା ତାନା ନା ନା ଏ ରସ ରସକୁ ଚିହ୍ନିର ସିଆ ସୁନାରେ ଚିହ୍ନିତେ ସୁନାମା ରସକୁ ଚିହ୍ନିର ସିଆ ସୁନାରେ ଚିହ୍ନିତେ ସୁନା ଗো ନନୀର ତ ଉତ୍ତରାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାକୁ ବି ବିବାହ ହାଇ କରିଥିଲେ ଗ ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଗର୍ଭରେ ହାଇ ଗ ବେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବି ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଏକା ବୋଲେ ହଁ ହଁ ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିବାହ କରି କରି ଉତ୍ତରାକେ ଆଣିଛନ୍ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ ହାଇ ହାଇ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାଟ ଶିଖିଛନ୍ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହ ଉତ୍ତରାକେ କହିଲେ ଆସ ଗো ଆମର ଘରକେ ଘରକେ। ନୂଆ ନୂଆ ବିହା ହେଇଥିଲେ ତ ବହୁ ମାନେ ଲାଜି ହେସନ୍ ହଁ ହଁ କୁଳବଧୂ ମାନେ ହାଇ ଗ କେଁ ଲାଜୁଛ ଆମକେ আমকি ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ବିହା ହେଇଛନ୍ ହଁ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁରର ମା মাকে ତମେ ତ ଆମର ଘରର ଲୋକ ବାକ ଗো ବୋଲେ ହଁ କେନ୍ତା ଭାବରେ কেনতা ଆସ ভাবে ଗো ଆମର ଘରକେ হ্যাঁ କେଁ ଲାଗୁଛ ଆମକେ হয় ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଦ୍ରୌପଦୀର ଶ୍ୱଶୁର କିଏ কে গো পন্ডু রাজা। ପଣ୍ଡୁ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ବିହା ହେଇଛନ୍ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁରର ମା କିଏ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନର ମା କିଏ কুতি କୁନ୍ତୀକୁ କିଏ ବିହା ହେଇଛେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ବୋଲେ ତମେ ଆମେ ଲୋକ ବାକେ ଗो হ্যাঁ হ্যাঁ ଆମକୁ ନେଇ ଲାଜ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଆମର କୁଳବଧୂ ହେଲ হয় গো ବୋଲିକରି ଇଟା ଉତ୍ତରାକେ କହୁଛନ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସ ଗো ଆମର ଘରକେ କେଁ ଲାଜୁଛ ଆମକେ হ্যাঁ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ବିହା ହେଇଛନ୍ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁରର ମା মাকে କେନ୍ତା ଲାଗିଲା বনে লাগলা ଏହିପରି ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଏ ହେ ସଭାବନ ଶୁଣାଏ ହେ ସଭାବନ ଏହିପରି ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଏ ହେ ସଭାଜନ ଶୁଣାଏ ହେ ସଭାଜନ ମହାଭାରତ ରହିଅଛି ଅନାରେ ବନା ତାନା ନା 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 ବିରାଟ ପର୍ବତ କଥା ଶୁଣରେ ତାନା ତାନା ନା 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 ରସକୁ ଚିହ୍ନେର ସିଆ ସୁନାରେ ରସକୁ ଚିହ୍ନେର ସିଆ ସୁନାରେ ଚିହ୍ନେଛ ସୁନା ଗো এ তুই আলে কুচুনি পরা তোকে ভুলি নেবি জোর তোরা বুঝা খেলি দেবে তোকে রাধা খেলি দেবে তোকে মুজর খেলি দেবে তুই ভুলি যাবো আমার পরা দোরো দোরো প্যান গলুছে গো খসরা খট দর দর পান গলুছে মা ঠট সরা ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ হ্যাঁ
समय କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଆସିବା ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଯାଇଛି ତୁମ ଦାଦା ହଁ 4 ନମ୍ବର ତୁମ ଦାଦା ମୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ୱାମୀ। ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବେ ଯେତେ ଚିଠି ପତ୍ର ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ପୁଣି ଥରେ कृपया ध्यान दें धन्यवाद। चलो ଚାଲ चंद्रसेना नंबर केते को 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे 6 नंबर उपस्थित ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି चलो 6 नंबर आइले ई चिठी पत्र बाकीटे पढ़ ହଁ ହଁ हे नानी ଓ हिलाल मंदार जी ओलगा दिसु छ गुठे ହଁ मुखला वाले दे खुची छमली ई संग सहेलीर बिले दुरु है सवारी भारी दूर हो पास के धन गले तुम्हें कुछ का भी दबो मां कहता जो छकर खसरी जाऊ छ गाजली ए धन जाऊ छ तुम्हें गाजली अरे लाल मंदार আজি ओलगा दिसु छ गुटी मुखला वाले देन खुची छमली गुल गई गुलशन गई गई ऑटो की लाली क्या बात है मेरी यार आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा तुझे श्रीगा छुटाऊंगा बनाऊंगा मेरा दिल वाली हमके दिलों के साजबा गो ବହୁତ ବୁଟି ଅଛୁ मेरी किस्मत में तू नहीं हाँ मेरी किस्मत में तू नहीं शायद तेरी इंतजार क्यों मैं करूं क्यों हाँ। करता हूँ मेरी किस्मत में तू नहीं नुनी शायद तेरी इंतजार क्यों मैं करता क्यों हूं करता हूँ मैं तो तुझे कल भी प्यार करता था ହଁ आज भी प्यार करता हूँ आज भी प्यार करता हूं और बुढ़ा तक प्यार करते रहूंगा ହଁ ପୁତା ବନେ ଅଛୁ ପୁତା ओए तोर नाक लाली बन हटा दे ଏ ତ करे ହସୁ ई मुखला वाले जे खुची छमली আর গুটে নজরে দেখুছু মতে আজ কারা কহ হইছে ততে আমার বঙ্গল পানম কতে বলে নে নিসতে ধান লাল মন্দার আদি অলগা দিতে সঙ্গে মুখলা বালে তেল খুশি চমলি আরে লাল মন্দার আদি অলগা দিতে সঙ্গে মুখলা বালে তেল খুশি চমলি আকাশ পহলি দিলে গুরু হে সবারি ভাস্কে ধন গলে তুমি যাও চগাতা আকাশ পহলি দিলে গুরু হে সবারি ভাস্কে ধন গলে তুমি যাও চগাতারি যাও তুমি চলি ই লাল মন্দার আজি অলগা দিতে চলে মুখলা বালে খুশি চাওয়ারি ই লাল মন্দার আজি অলগা দিতে চলে মুখলা বালে খুশি চাওয়ারি